বাংলাদেশে চলমান তাবলিগের সংকট নিরসনে এ বছর ২০২৪ সালে গত ৬ অক্টোবর মদিনা মোনাওয়ারা থেকে বিশ্ববিখ্যাত মুফতি তাকি উসমানী তাবলিগের দুই পক্ষকে সহিহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে দেওবন্দ মাদ্রাসা তাদের ওয়েবসাইটে দুই পক্ষকে নিয়ে ফতোয়া প্রকাশ করে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন নিজাম উদ্দিন মারকাজ বিশ্ব আমির মাওলানা সাদ সাহেবের জামাত হকের ওপর আছেন। ফতোয়ার বিবৃতিতে বলা হয় যে নিজামুদ্দিন মারকাজ ওয়ালাদের গোমরাহ বলবে সে নিজেই গোমরাহ। এছাড়াও ভারতের ওলামা হিন্দের প্রধান মাওলানা আরশাদ মাদানী বাংলাদেশের বসুন্ধরা মাদ্রাসায় খতমে বুখারি অনুষ্ঠানে তাবলিগের দুই পক্ষই সঠিক বলে জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, কেউ কারো দাওয়াতি কাজে বাধা যেন না দেয়। বিশ্বের এত বড় বড় দিনের দায়ীরা বলার পরও কোনোভাবেই মানতে নারাজ বাংলাদেশের হেফাজতের আলিমগণ। মুফতি তাকি উসমানী সব জায়গাতেই তাবলিগের দুই পক্ষকে দুটি মাযহাবের সাথে তুলনা করেছেন। দাওয়াত ও তাবলিগের একটা দামি কাজে সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করতে আহ্বান জানান তিনি। हर जगह कहता हूं, अब दो किस्में हो गई हैं जमात। ये समझो दो मसलक हो, तो ये सब एतराफ कर दो इस बात का कि दो मसलक। उनसे भी कहता हूं, आप हजरात से भी दो मसलक है। जो उस मसलक को इख्तियार करना चाहता है बुझा, जो इसको इख्तियार करना चाहता है बुझा रहा है, लेकिन काम न छोड़े, काम न छोड़े और किसी एक मसलक को हक़ मुतलक और दूसरे को बातिल मुतलक रखें और लड़ाई झगड़े से परहेज करें। लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अब इंग्लैंड में कहां कहां जी बिल्कुल ये बात है, झगड़े हो रहे हैं, मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, तो फिर कैसे नूर आएगा, कैसे बरकत आएगी? झगड़ा खत्म करें। कोई उस तरह कर रहा है तो उसको उस तरह करने दो, कोई इस तरह कर रहा है उसको इस तरह करने दो। अल्लाह के लिए कर रहे हैं जो, और बदगुमानियां बदज़बानियां, इससे परहेज। दो चीजें, बदगुमानी और बदज़बानी, इससे परहेज करें। यही मैं उन हज़रात से अर्ज़ करता हूं और ये